Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. Good morning, everybody. According to Joshua 24:15, as me and my house, we will serve the Lord. Amen. Hallelujah. As for me and my house, we will serve the Lord. Usa ka hagit sa kinabuhi nga atong alagaran ang atong buhi nga Dios nga naghatag kanatong kusog o ganinhawa o samtang aduna patay pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo kanato. We will always serve the Lord. Hallelujah. Dalaygon ang Ginoo mga igsoon. So ninitak na sa kabuntagon, ato ang i-prepare atong mga kasing-kasing, even atong mga panghuna-huna to focus sa pulong sa Ginoo nga itudlo niya kanato karon diha sa panid sa kasulatan
makita diha sa Pilipos Kapitulo 3, ikan sa 12 hangtod sa versikulo 16. Pilipos Kapitulo 3, ikan sa 12 hangtod sa versikulo 16. Ato kining pagabasahon mga igsoon, abrihan nato ang ato ang mga Biblia na makita sa Pilipos Kapitulo 3, gikan sa 12 hangtod sa versikulo 16. Nag-ingon, wala ako mag-ingon nga natuman ko na ang tanan o hingpit na ako, apan nagpadayon ako sa pagpaningkamot nga makabot ko kini. Kay mao kini ang katuyuan ni Kristo Jesus kung nganong gipili niya ako. Mga igsoon ko kang Kristo, wala ako maghuna-huna nga nakabot ko na ang hingpit nga pagkinabuhi. Apan ang akong gihimo karon mao ang paghikalimot sa mga nangagi ug ang pagpaningkamot nga makabot ko ang akong gitinguha. Nagpadayon gayud ako sa pagpaningkamot nga makabot ko ang akong gitinguha aron madawat ko ang ganti. Kini nga ganti mao ang pagkatawa, ang pagtinawa, ang pagtawag sa Dios kanato pinaagi kang Kristo Jesus na magpuyo kita dito sa langit. Ingon unta niini ang angay natong tinguhaon isip mga hamtong na sa pagtuo. Apan kung dili kamo uyon pasabton kamo sa Dios niini. Kinahanglan lang gyud nga padayonon nato ang pagsunod sa kamatuoran nga atong nabatunan. Dalay gud ang Ginoo tungod kay usa na usab kada akong pribilehiyo nga gihatag sa Dios kanato. Di gihiusa kita niya dining mga dapit aron ato siyang simpahon, alagaran o daygon mga igsoon. Ug ani anata sa pinakaimportanteng ani sa atong pagsimba mao ang pagpamalandong o pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Diin tudloan kita niya karon labi na sa mga bagong pagpadayag sa Dios kanimo o kanako. So dining oras sa mga igsoon gikan sa tudling sa Pilipos Kapitulo 3, 12 hangtod sa 16, dadon ko kamo sa atong tema karon nga kabuntagon, how to live beyond ourselves. Or live beyond ourselves. Hallelujah. Gipahimangnuan ta sa Ginoo mga igsoon nga matakaron og unya nga discovery ta og mga kasayuran. Nagdiscovery ta og mga karunungan mga igsoon kahibalo aron nga duna tay buhaton ikapasigarbo og ingon man ikahimaya sa atong buhi nga Dios. So giuna-una nato atong una-unaon nga ipatidlong pag-ayo nato mga igsoon ang atoang nabatunan diha kang Kristo. Dili lamang nato sampungan, dili lamang nato babagan ang gustong ipabuhat sa Dios atong makinabuhi. Kundi upadayon kita sa pagtikang sa ang hangtod makabot nato mga igsoon ang atoang gitinguha. So nining sa mga igsoon, dadon ko kamo sa pagsugod kining maong mensahe, how to live beyond ourselves. Unsaon nato mga igsoon pag kinabuhi, pagpatidlong mga igsoon sa atong kinabuhi, labi na sa ato ang pagtuo o relasyon diha sa atong buhi nga Dios. Dining epistola mga igsoon, ato ang gayran kita ni Apostol Pablo sa iyang mensahe mga igsoon sa taga-Pilipos. O dili lang kita mga igsoon, atong nahinumduman nga sa wala pa gibilanggo si Apostol Pablo sa prisuhan mga igsoon, aduna siya mga achievements, aduna siya mga kadaugan nga gibukbo sa Dios sa iyang makinabuhi. O ang prisuhan o ang karsel wala nakababag kaniya aron nga maghimo siya mga butang nga makapadasig sa mga isig ka Kristohanon mga igsoon. Unang namugna kining Episo Kapitulo 3, 12 hangtod sa 16. Kung imong basahon na ang the whole chapter, makuha nimo diha ang pagpadayag sa Dios nining ulahing mga adlaw. So, dunay upat mga igsoon para matubag at dunay tulo ka mga puntos aron matubag nato mga igsoon ang pangutana, how can we live beyond ourselves? Unsaon nato pagkinabuhi beyond ourselves?
Labi na kung doon ay mga panahon nga kita nasulod mga igsoon, nabilanggo tas mga kalisdanan, nabilanggo tas mga balatian, nabilanggo tas sa mga pagbutang-butang sa uban, nabilanggo ta mga igsoon sa mga hagit sa kinabuhi. Ug labi na nabilanggo ta sa tungod po sa atong mga binuhatan. Then unsaon nato na mga igsoon pagpatitlom sa atong kinabuhi na Kristohanon diha sa atong pagtuo niining ulahing mga adlaw mga igsoon. So doon na tayo mga tulo ka mga gutlo or mga punto mga igsoon nga ato ang tun-an karon sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Nga sama ni Apostol Pablo mga igsoon nilantaw siya sa iyang nangagi o iyang gihatagan o gamay kayong pagtagad ang mga gibuhat sa Ginoo sa iyang mga kinabuhi. O iyang ginigilista o kunya pinaagi sa sulat mga igsoon, iyang gidasig ang mga Kristohanon sa taga-Pilipos. Gidasig niya aron nga ang ilang kinabuhi dili lamang ilang i-focus niya karong adlaw, kundi gitagaan silang tsansa to explore. Gitagaan silang tsansa aron nga sila pagpadayon sa unahan. Nadungog na nato ang mga mensahe sa milamay mga Domingo mga igsoon, stepping forward with God. Ug ato nakita nga mo press on ta mga igsoon. Of the same time, ato ang gipadayag pagyud sa Ginoo ang dugang pang pagpadayag tungod kay niini nga passage mga igsoon atong tun-an kung unsa ang mga steps mga igsoon aron ikaw ug ako budot sa pagpangalagad sa Ginoo nga putitlong pagayod ang ato ang mga tiil sa paglakang paingon sa kadaugan mga igsoon. Hallelujah. Adunay usa mga igsoon, number 1 dinhi atong hisgutan kaning acknowledge that you are not perfect. Acknowledge means mga igsoon atong ilhon nga kita mga igsoon walay mahimo. Sama nga giisulti ni Apostle Paul diha sa Philippians chapter 3 verse 12. Ningon siya nga wala ako nag-ingon, wala akong mag-ingon nga natuman ko na ang tanan o hingpit na ako. Apan nagpadayon ako sa pagpaningkamot aron makabot ko kini nga statement mga igsoon nagulagway ni siya sa usa ka tawo nga nagsulat nga gi-admit niya nga nagpaubos siya sa tubangan sa Ginoo. Usa ka karakteristik mga igsoon nga ma-acknowledge nato nga kita walay mahimo kung wala ang tabang sa Ginoo. Mo gini na dapat atong hinumduman. Dili ta mo asenso, dili ta maka-step forward mga igsoon kung dili nato ma-acknowledge ang Dios. Una sa tanan nganong gi-acknowledge nato nga wa tay mahimo kay kung pinaagi sa pag-acknowledge sa pag-ila sa atong kaugalingon nga wala tay mahimo kung wala ang Dios. Atong gi-acknowledge ang atong kaugalingon nga ang Dios mo'y labaw sa atong kinabuhi. Kung atong gi-acknowledge mga igsoon nga di ta perpekto sa atong mga kinabuhi, atong giila nga ang Dios mas labaw pa kaysa ato ang mga igsoon. Thanks for watching. Hallelujah. Please don't forget to subscribe, like and bell all for more videos and updates. See you on my next video.